ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ مہدی کو ظاہر ہونے کا ارشاد فرمائے گا، اس کے ذریعہ سے اسلام کو غلبہ بخشے گا اور اس کی تجدید کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب اور علام الغیوب کے بھی مظہر اتم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے بڑھ کر کلام کیا، سب سے زیادہ مصفہ غیب عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں النبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، یعنی وہ غیب کے بیان پر بخیل نہیں۔ آپ کے بیان کردہ غیب کا ایک بڑا حصہ تو قرآن کریم میں محفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاک الفاظ پر مشتمل اور ابدی کتاب کا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ یہ بھی یقیناً وحی الہی کا حصہ ہے، کیونکہ بغیر وحی کے آپ کسی طرح غیب پر اطلاع نہیں پا سکتے تھے۔ ہر پوری ہونے والی خبر اپنی ذات میں بیان کرنے والے کی سچائی کا اٹل ثبوت ہے۔ علم روایت کے لحاظ سے کوئی حدیث کتنی ہی کمزور ہو، لیکن اگر اس کی پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً درست اور خدا کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اسی طرح نصاری کا حال ہوا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا، وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گے۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے زوروں پر ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ مہدی کو مبعوث فرمائے گا، جو گمراہی کے قلعوں اور بند دلوں کو فتح کرے گا، اور وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم وجور سے بھر گئی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالموں کی وفات کے ذریعے علم دین ختم ہو جائے گا، اور لوگ انتہائی جاہل اشخاص کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے جا کر مسائل پوچھیں گے۔ وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو رومی دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، یعنی دنیا میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا اور ہر ملک پر حکومت کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روحانی علم ختم ہو جائے گا اور جہالت کا دورہ ہو جائے گا، زنا بکثرت پھیل جائے گا اور شراب عام پی جائے گی، تیز رفتاری کی وجہ سے وقت سمٹ جائے گا، نیک عمل کم ہو جائیں گے، بخل بڑھ جائے گا اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، جو لوگوں کے اختلاف اور زلازل کے وقت آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک دابات الارض بھی ہے، یہ طاعون اور دوسری وبائی بیماریوں اور جراثیمی جنگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک نشانی الدخان یعنی دھواں بھی ہے، شاید جو آج کل جس کو ہم سموک کہہ رہے ہیں یہ وہی دھواں ہو، یا پھر اس میں ایٹم بم کے علاوہ کارخانوں اور سواریوں کا دھواں بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ایک اہم نشانی دجال اور یجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بھی نبیوں نے اس سے ڈرایا، اور وہ دجال تمہارے اندر ضرور ظاہر ہوگا، اور اس کی جو حالت و کیفیت اب تم پر مخفی ہے وہ اس وقت کھل جائے گی۔ تمہارا رب
जक चश्म नहीं है वो दजाल दाएं आंख से काना है, गोया उसकी आंख का डीला उभरा हुआ है। हज़रत मुगीरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल दाएं आंख से काना होगा, उसकी बाएं आंख बहुत चमकती हुई होगी क्योंकि वो एक चमकता हुआ सितारा है। दाएं आंख से मराद दीनी अलूम और बाएं से मराद दुनियावी अलूम है। दज्जाल की कोई औलाद नहीं होगी, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे लिखा होगा जिसे पढ़ा हुआ और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। हज़रत नवाज बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल रोटियों का पहाड़ और पानी की नहर साथ लेकर चलेगा और बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैलेगा और हर तरफ फितना और फसाद और तबाही फैलाएगा, और जिसे चाहेगा कत्ल करेगा और जिसे चाहेगा ज़िंदा करेगा। उसके हुक्म पर बारिश भी बरसेगी, ज़मीन खेती लगाएगी और वीराने उसके हुक्म से खजाने बाहर निकालेंगे। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के साथ पानी भी होगा और आग भी, मगर दर हकीकत उसकी आग ठंडा पानी होगी और उसका पानी आग होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि दज्जाल के दोनों कानों में से हर एक की लंबाई 30 हाथ होगी। दज्जाल एक ऐसे गधे पर सवार होगा जो चांद की तरह रोशन होगा। गधे के एक पाँव से दूसरे पाँव का फासला एक दिन और एक रात के बराबर होगा और वो सारी ज़मीन का सफ़र करेगा। वो बादलों को पकड़ने पर कादिर होगा और सूरज के गरूब होने की जानब सफ़र करते हुए सूरज से भी आगे निकल जाएगा। वो समुंदर में चलेगा और समुंदर का पानी उसके टखनों तक होगा। उसके आगे धुएं का पहाड़ और पीछे सब्ज़ रंग का पहाड़ होगा। जब वो सफ़र करेगा तो बुलंद आवाज़ से ये ऐलान करेगा, ए मेरे दोस्तों मेरी तरफ आ जाओ, ए मेरे दोस्तों मेरी तरफ आ जाओ। दज्जाल एक ऐसे गधे पर ज़ाहिर होगा जिसकी नस्ल नहीं होगी। हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि वो किस तेज़ी से ज़मीन में चलेगा। फरमाया, उस बादल की तरह जिसे हवा उड़ा कर ले जाए। इसी असना में अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम को मबूस फरमाएगा और वो दमश्क के मशरक में सफ़ेद मीनार के पास दो जर्द चादरों में लिपटे हुए दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए तशरीफ़ लाएंगे और इसे बाबे लुद पर पकड़ेंगे और इसे कत्ल कर देंगे। दरी असना अल्लाह ताला हज़रत ईसा को वही फरमाएंगे कि मेरे ऐसे बंदे भी हैं जो आज किसी को उनसे जंग की ताकत नहीं, बस मेरे बंदों को कोहे तूर पहाड़ की तरफ ले जा और अल्लाह ताला यजूज माजूज को खड़ा करेगा और वो हर बुलंदी से चढ़ दौड़ेंगे। लुद से मराद बहसो मुबाहसा और लुधियाना भी हो सकता है जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात अहमदिया की बुनियाद रखी। हज़रत अबू सईद रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग दज्जाल की पैरवी करेंगे। अल्लाह ताला यजूज माजूज को हलाक करने के लिए उनकी गर्दनों में ताउन पैदा करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस उम्मत के लिए हर सदी के सर पर ऐसे लोग खड़े करता रहेगा जो उसके दीन की तजदीद करते रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम्हारे अंदर नाज़िल होंगे और वो तुम में से तुम्हारे इमाम होंगे। मुस्लिम की रवायत है कि वो तुम्हारी इमामत कराएंगे और तुम में से होंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामलात शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे, दुनिया अखलाकी पस्ती में बढ़ती चली जाएगी और लोग हिर्स व बुखल में तरक्की करते चले जाएंगे और सिर्फ बुरे लोगों पर ही क़यामत आएगी और कोई मेहदी मसीह के सवा नहीं होगा। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर, हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते रवायत कहते हैं कि हमारे मेहंदी की सच्चाई के दो निशान ऐसे हैं कि जब से ज़मीन और आसमान पैदा हुए वो किसी की सच्चाई के लिए इस तरह ज़ाहिर नहीं हुए। चाँद को उसके ग्रहण की तारीखों में से पहली तारीख यानी 13 रमज़ान को ग्रहण होगा और सूरज उसके ग्रहण की तारीखों में से और दरमियानी तारीख यानी रमज़ान 28 को ग्रहण होगा। और जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है इन दोनों को इससे पहले बतौर निशान कभी ग्रहण नहीं हुआ। बहुत से उलमा इस्लाम ने इसको अपनी कुतुब में दर्ज किया है। नीज़ ये पेश गोई अहदनामा कदीम और जदीद हिंदू और सिख लिटरेचर में भी मौजूद है। मसलन
मती की अंजील में है, सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, तब इब्ने आदम का निशान आसमान पर ज़ाहिर होगा। हज़रत काब से रवात है कि मेहंदी के खरूज से कबल मशरक़ से एक सितारा निकलेगा जिसकी जनाब होगी। लफ्ज़ जनाब का मतलब है वो रस्सी जिससे ऊँट की दुम बांधी जाए और चीज़ के पीछे हिस्से को भी जनाब कहते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी अपने आखिरी ज़माना की लामत बयान करते हुए फरमाया, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई जाएगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बौछार रहेंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, इब्ने मरियम का हुक्म अदल बनकर नाजल होंगे, स्लैब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया को ख़त्म करेंगे और जो इन ऊँटनियों को छोड़ दिया जाएगा और उन पर सफ़र नहीं किया जाएगा। हज़रत नवास बिन समान बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाया गया कि ईसा इब्ने मरियम दमिश्क से शर्की जानब अपने हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए सफ़ेद मनारा से निकलेंगे। वो इस हाल में चलेंगे कि उन पर सकनियत तारी होगी और ज़मीन उनके लिए समेटी जाएगी, और जो उस वक़्त ईसा इब्ने मरियम का दामन पकड़ेगा लोगों में बड़ी मर्तबत वाला होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरक़ से कुछ लोग निकलेंगे जो मेहंदी के लिए राह हमवार करेंगे, यानी उसकी रूहानी सल्तनत को दुनिया में कायम करेंगे। हिंदुस्तान के एक खुदारा सईदा बुजुर्ग नेमतुल्लाह वली ज़माना 560 हिजरी ने आने वाले मऊद की पेशगोई करते हुए शार में फरमाया, हिंदुस्तान में और इसके किनारों में बड़े बड़े फितने उठेंगे, जंग और जुल्म होगा, अमीर गरीब और फ़कीर अमीर हो जाएगा, हिंदुस्तान की पहली बादशाही जाती रहेगी और नया सिक्का चलेगा, तब मेहंदी और ईसा आएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेहंदी उस कौम से निकलेगा जिसका नाम कदा है, खदा उस मेहंदी की तस्दीक करेगा और दूर दूर से उसके दोस्त जमा करेगा जिनका शुमार अहले बदर के शुमार के बराबर होगा, यानी 313 होंगे और उनके नाम बकीदे मस्कनों खसलत छुपी हुई किताब में दर्ज होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ही रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात रोआ में खाना काबा के पास मैंने गंदमी रंग का एक शख्स देखा जो गंदमगू लोगों में हसीनो तरीन नजर आ रहा था। उसके लंबे बाल भी जिनकी कंघी की हुई थी, लंबे बाल वालों में नहायत खूबसूरत नजर आते थे। उसके बालों से पानी टपकता था और उसने 2 आदमियों का सहारा लिया हुआ था और खाना काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? तो मुझे बताया गया कि ये ईसा बिन मरियम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा उतरेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, स्लेब को मटाएंगे, उनकी खातर नमाजें जमा की जाएंगी, वो माल देंगे लेकिन कोई कबूल करने वाला नहीं होगा, खराज ख़त्म करेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि क़यामत की एक अलामत मगरब से आफ्ताब का तलू भी है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर नबूवत मौजूद रहेगी जब तक खुदा चाहेगा, फिर अल्लाह ताला उसे उठा लेगा, फिर खिलाफत आला मनहाजल नबूवत होगी जब तक खुदा चाहेगा, फिर अल्लाह ताला जी नेमत भी उठा लेगा, फिर एक ताकतवर और मजबूत बादशाहत का दौर आएगा, जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगा, फिर उससे भी उठा लेगा, और ज़ालिमों जबर हुकूमत का ज़माना आएगा, फिर खिलाफत अला मनहाजल नबूवत कायम होगी। हज़रत इमाम बाकर फरमाते हैं कि आसमान से एक मनादी इमाम कायम के नाम से मनादी करेगा, जिससे मशरक़ व मगरब के सब लोग सुनेंगे। हर सोने वाला इसे सुनकर जाग उठेगा और खड़ा होने वाला बैठ जाएगा, बैठने वाला इस आवाज़ के जलाल से खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला रहम करे उस पर जो उस आवाज़ को दरखोर एतना समझे और लब्बैक कहे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि मोमन जो इमाम कायम के ज़माने में मशरक़ में होगा अपने उस भाई को देख लेगा जो मगरब में होगा, और इसी तरह जो मगरब में होगा वो अपने उस भाई को देख लेगा जो मशरक़ में होगा। इमाम मेहदी के मुताल्लिक़ ये पेशगोई भी है कि उनके लिए दुनिया एक हथेली की मानद हो जाएगी, और किसी शख्स के हाथ पर बाल भी रखा होगा तो इमाम उसे देख लेगा। इसमें बताया गया है कि इमाम मेहदी के ज़माने में साइंसी तरक्की अपने अरूज पर होगी और तमाम दुनिया के हालात से आगाह रहना मुमकिन होगा,
اور امام مہندی بھی اس سے فائدہ اٹھا کر تمام عالم کی رہنمائی کریں گے۔ یہ عجیب پیشگوئی بھی خلافت خامسہ میں پوری ہو رہی ہے۔ جدید مواصلاتی نظام کے ذریعے ساری دنیا کا گویا سمٹ کر ایک ہتھیلی میں آ گئی ہے، اور امام بھی تمام معاملات میں ہمہ وقت باخبر ہے اور اس کی روشنی میں ہدایت جاری کرتا ہے۔ اسی مضمون میں آگے چل کر سوشل میڈیا اور سمارٹ فون کا بھی ذکر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب امام قائم ظہور و قیام فرمائیں گے تو آپ روئے زمین پر جتنے ممالک ہیں ان میں اپنا ایک ایک آدمی روانہ کریں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ تمہارے لیے کچھ ہدایت تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو تم اس میں کیا فیصلہ کرو، تو تم اپنی ہتھیلی پر نظر کرو اور اس پر جو ہدایت درج ہو پڑھ کر اس پر عمل کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالقرنین مشرق و مغرب میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی سنت میرے بیٹے حضرت امام مہدی میں قائم کرے گا، اور وہ مشرق و مغرب کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں میں بلند و پست ہر جگہ پر پہنچے گا۔ اللہ اس کے لیے زمین کے خزانے اور معدن ظاہر فرمائے گا اور رعب سے اس کی مدد کرے گا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و وجور سے بھر چکی تھی۔ علامہ بزنجی تحریر فرماتے ہیں کہ مہدی ساری دنیا کو اس طرح فتح کریں گے جس طرح ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ وہ تمام آفاق میں داخل ہوں گے، جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے وہ سب شہروں میں مساجد بنائیں گے۔ ہر پیشگوئی جب پوری ہوتی ہے تو وہ زبان سے بولتی ہے کہ خدائے محمد کی وہی مراد تھی، اور سید روحیں اسے قبول کر لیتی ہیں۔ جس طرح مامورین کو پہنچانے کے لیے ایک آنکھ ہوتی ہے، اسی طرح پیشگوئیوں کے سمجھنے کے لیے بھی ایک بصیرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور سے منور فرمائے اور عالم انسانیت کو بھی نور بصیرت عطا فرمائے، آمین۔